राजीव सलमान के लिए कोई हेलो हेलो खाना में तू इसका नंबर कितना बोलो हैं इसका नंबर तू कितना बोलो कितना काम बोलो इसका नंबर वो आ जल्दी फुटबॉल वाला আছে তুই ইনো গেলে কিটা লাগে ফুটবল वाला আছে তুই ইনো গেলে কি ফুটবল আছে আর ফুটবল वाला আছে তুই ইনো কিটা লাগে ইসলাম নগর গেলে কি ও আছে তুই আ জলদি আ এই আবার কইছে জলদি আ তোর ও বলিনো ও বড় রাস্তার উপর ইসলাম নগর তো বুঝছি এখন আস্তে আস্তে ওনো খালা দিটা आया जल्दी आ यार लाइव मार दो खुशियां होते हैं बोले ये बुक भाई दीजिए कौन सी हमें सर हालो ये बस जाने दो तो लो किया खिल्ला चुनने तो गुरारे नाम আছে বেবি সল্লা হয় রুরু সল্লা তার কোন খিল্লা দাঁত কিলা লোকানে পরে বাটি থাকে কতটা